ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے. So, okay, once again, welcome everyone. I think we have all the panelists with us. So, as I said in the beginning as well, we have with us a very exciting group of women who have done remarkable work in Pakistan. The topic is on girls' education. And ایک ہم نے ویڈیو دکھائی تھی چل دی رہی but at the end maybe. We have with us Shad Begum, who is the founding director of the Association of Behavior and Knowledge Transformation. ان کا جو ادارہ جو ہے انہوں نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے ٹورڈز اکنامک اینڈ پولیٹیکل امپاورمنٹ آف کمیونٹیز ان انڈر سروڈ ایریاز آف پاکستان. Then we have with us Saima Anwar, who is Senior Education Advisor at the Foreign Commonwealth and Development Office, formerly known as DFID, where she provides policy, leadership, technical input and oversight for FCDO's education portfolio in Pakistan. Then we have with us Sama Manila, who's a very renowned anthropologist and documentary filmmaker. انہوں نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے in challenging child marriages and various forms of harmful traditions which impact the lives of girls and women in Pakistan. She's also the pioneer in using truck art of Pakistan for highlighting the rights of women and children in Pakistan. Then we have with us Fajr Rabia Pasha, who's leading Pakistan Alliance for Girls Education as the executive director. She is a social entrepreneur, activist and global leader, and she uses tech and community engagement to address the challenges that women face. Then we have with us Sabah Saeed, who's a researcher and focusing on education, women empowerment and human rights in Pakistan. Presently, she's working as a senior program manager at Idara Talim wa Agahi. Then we have with us Lala Rukh, who's a science communicator and the founder and CEO of Science Fuse, which is a social enterprise that works to enhance scientific literacy through informal science educational resources and engagements for children, teachers, schools and communities. ہمارے ساتھ پھر اریبہ شاہد ہیں, who is the executive director of Youth Change Advocates. She is also among the 12 education champions in Pakistan, working with Malala Fund to enhance girls' access to secondary education. And lastly, we have with us Madhya Rehman, who is working as the director of programs at Ascop Entertainment, which develops comics as is on social issues, and she's actively involved in developing education-based content for children and teenagers. Madhya also recently joined Malala Fund Education Network Pakistan as education champion for till 2023. So as you can see, we have a very wide range of remarkable women. Shad Begum, میں آپ سے اگر میں پہلے میں شروع کروں, because آپ کا ہم نے کام بہت دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کافی عرصے سے, and you have I think done remarkable work in communities as well. تو اگر تھوڑا سا میں آپ سے میں کہوں کہ ایک تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے کمیونٹیز کی, سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو موبلائز لیڈرز فرام دا گراس روٹ لیول, تاکہ ان کو جا کے دے کر آلسو چیمپئن دا کاز ان دا کمیونٹیز ایز ویل. ایک تو اگر تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ کس طرح کے لیڈرز مطلب ہے کہ ریزسٹنس کس طرح کی آپ اگر ہوئی, اینڈ واٹ ہیز بین دا کمیونٹیز رسپانس ٹو گرلز ایجوکیشن ان جنرل, اسپیشلی جس علاقے سے آپ آتی ہیں لوور دیر سے, اس طرح ادھر کیا رسپانس ہوا ہے when you have gone to communities, worked with them to girls education in particular? Yeah, thank you so much, Maham, and welcome to all the rest of the participant panelists as well. بہت خوشی ہے کہ میں اتنے انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ آج اتنے اہم موضوع پہ اپنے بھی آراء کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بٹ میں اس آپ کا جو کویشچن ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں بیلا رضا صاحبہ کو اور آپ کی جو انٹائر ٹیم ہے ان کو کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے پورے حالات اور ایکٹیویٹیز ہماری زندگیاں بہت متاثر ہوئی ہیں, اس کے باوجود اتنا بڑا سکسیزفل ایونٹ کرنا 3 دنوں کا, یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے, بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. سو تھینک یو سو مچ فار آرگنائزنگ دس. جہاں تک آپ کا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اور پھر دیر کا آپ نے ریفرنس دیا ہے, سو بالکل ہم نے جو کام کیا ہے, لائک ہم نے پاکستان لٹریسی پروگرام جو تھا جو کہ شروع ہوا تھا گھروں پہ, جو کمیونٹی بیسڈ اسکولز انیشیٹ کرنے کی جب بات تھی, تو ہم نے کوئی 10-15 سال مسلسل اس میں کام کیا ہے. ہم نے کوئی 70 سے زائد
جو گھروں پہ چلائے جانے والے اسکولز ہیں وہ اسٹیبلش کیے تھے. اب اس کے لیے لازمی جو چیز ہے جب گرلز ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو بالکل جو لوکل لیڈرز ہیں ان کو موبلائز کرنا, ان کو انگیج کرنا ایک بہت اہم اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں جو ہمارے سوشل لیڈرز ہیں, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, چاہے ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں, ان کا ایک انفلوئنس ہے. سو ان کو شامل کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اپنے پیغام کو فردر کمیونٹیز کو سمجھانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں ہمیں بہت سپورٹ مل جاتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ انفلوئنشلز ہوتے ہیں, یہ اپنا اپنا رول بھی اس میں پلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ایشو ہے بہت بڑا جس میں آج بھی بہت چیلنجز ہے, اس کو پورا کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں تو ان کی موبلائزیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں, لیجسلیشن کا بھی ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, تو ان کی انگیجمنٹ بہت لازمی ہے. اس طرح سوشل لیڈرز کی بھی اپنے ایک وہ ہے, جس طرح جرگا کا ہمارا بہت ایک انفلوئنشل ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. سمر یہاں پہ بیٹھی ہیں, وہ بات کریں گی کہ کس طرح سوشل یہ جو ہماری لیڈرز ہیں پلیٹ فارمز ان کا اہم ہے. اور پھر ریلیجیس لوگ ظاہر ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں سوسائٹی میں انفلوئنس کرتے ہیں. تو گرلز ایجوکیشن تو ویسے بھی اگر ہم دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں خواتین اور بچیوں کے جو ایشوز ہیں کبھی کبھی ان کو کنٹروورشل بھی بنا دیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہی لوگوں کو شامل کرتے ہوئے یہ میسج کمیونٹی میں کمیونیکیٹ کر دیں کہ یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے. اس میں چیلنجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کو موبلائز کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ان کی رسپانسبلٹیز کو بھی ان کو بتانے میں ہم اپنا رول ادا کریں. یہ نہیں کہ یہ گرلز ایجوکیشن جو ہے یہ پاکستان میں این جی اوز کا کام ہے یا کسی ایک ادارے کا کام ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سب کے مل کے کرنے کا کام ہے, اور اس کا جو رول اس میں بنتا ہے ان لوگوں کا, وہ اس رول کو کیسے وہ بہترین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اچھا, جہاں پہ میں لوکل لیڈرز کی موبلائزیشن کی بات کرتی ہوں تو چونکہ میں خود ڈسٹرکٹ کاؤنسلر رہی ہوں, تحصیل کاؤنسلر رہی ہوں, سو مجھے اس کا بھی اندازہ ہے کہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی موبلائزیشن اور ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جو لوکلی ابھی چونکہ ہمارے وہ ڈیولوشن پاور کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ادارے اب لوکل لیول پہ گرلز ایجوکیشن کے چیلنج کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کو, جو ہماری اس وقت آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, پھر خصوصی جو زیادہ تعداد میں بچیاں ہیں, اس میں یہ لوگ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آن دا اسپاٹ یہ ریسورسز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اور کمیاں ان کو بہتر اندازہ ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ ایک آؤٹ سائڈر آرگنائزیشن ہے تو چونکہ یہ لوکل ہے تو ان کو بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے اور کس طرح کی ریسورسز اس کے لیے چاہیے, اس کو کیسے. سو میں سمجھتی ہوں جب ہم موبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو لوکل انسٹیٹیوشنز کو بھی زیادہ جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ لوکل جو ادارے, یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جب میں بیٹھ رہی ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے جو لڑکیوں کے اسکولز ہیں ان کی حالت نسبتاً زیادہ خراب ہے, اس میں فیسلٹیز نسبتاً زیادہ کم ہیں. سو وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ جینڈر سینسٹیو پلاننگ اینڈ بجٹنگ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ایجوکیشن میں آپ کی جو اسپینڈنگ ہے اگر وہ وہاں جا رہی ہے کہ جہاں پہ بوائز کے اسکول زیادہ ہیں یا بوائز کے اسکولز میں فیسلٹیز نسبتاً اچھی ہیں اور آپ کے بچیوں کے اسکولز میں جو ہے وہ فیسلٹیز سفیشینٹ نہیں ہے یا ایون نمبر آف اسکول سفیشینٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جینڈر سینسٹیو پلاننگ اینڈ بجٹنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ لڑکیوں پہ زیادہ انویسٹ کریں. سو بہت اہم ہے اور یہی ٹیکنیکس ہم یوز کرتے آ رہے تھے ہمیشہ اپنی کمیونٹیز میں. سو ہم کسی قدر مطلب اس قابل تھے کہ لوگوں کو کنونس کر سکے اور کسی حد تک جو ہے اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے ملاکنڈ ڈویژن میں اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر چکے ہیں اور ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی اس میں ضرورت ہے. سو تھینک یو ماہم. Thank you so much, Shahad Begum, for that very extensive explanation. Really appreciate it. Saima, میں آپ کے پاس میں آؤں گی بیکاز ابھی شہاد بیگم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو لڑکیوں کے اسکولس ہیں ادھر نہ انفراسٹرکچر ادھر ہوتا ہے اور اس طرح مطلب اور بہت چیلنجز ہوتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ان یور ایکسپیرینس کہ آپ بیکاز یو ورک ایکسٹینسولی آن پالیسی اینڈ لیجسلیٹو ایشوز ایز ویل کہ واٹ ورکس بیسٹ ان ٹرمز آف ایویڈینس اینڈ واٹ کائنڈ آف کین اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو لرننگ لیولس آف چلڈرن آف گرلز ان پرٹیکولر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے اینڈ واٹ یو تھنک ورکس بیسٹ وین اٹ کمز ٹو assessing the learning levels of children in such areas especially?
Thank you, Maham. Luckily, I have evidence at hand, तो उससे मैं बात करूंगी. Basically, एक मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास बहुत सा एक्सपीरियंस अपने प्रोग्राम्स में से भी है जो पाकिस्तान में हमने इम्प्लीमेंट किए हैं मुख्तलिफ सूबों में, और एक ग्लोबल एजुकेशन एविडेंस एडवाइजरी पैनल बना है जिन्होंने ग्लोबल एविडेंस का सिंथेसिस किया है, जो बताता है कि वो कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव अप्रोचेस हैं जो बच्चों की लर्निंग को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, खास तौर पे लड़कियों की. सो इसमें सबसे ज्यादा तो जो चीज निकल के आई है, दैट इज नॉट सरप्राइजिंगली रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग, the way teachers teach, और उसमें बहुत ज्यादा emphasis निकल के आया है remedial learning पे, catch up classes में टीचर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ताकि वो अपना स्कूल का टाइम बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकें, बच्चों के लर्निंग लेवल्स को सामने रखते हुए. इसमें एक अप्रोच जो ग्लोबली भी प्रूवन है और पाकिस्तान में भी इनफैक्ट इदारा तालीम आगे ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है थ्रू वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स, जिसको नाम दिया गया है टीचिंग एट द राइट लेवल. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि टीचिंग को आप बच्चों के लर्निंग लेवल्स पे अडेप्ट करें, ना कि उनके ग्रेड्स पे. सो दिस अप्रोच हैज प्रूवन वेरी वेरी इफेक्टिव एट स्केल. इसके साथ साथ दूसरी चीजें जो हमने देखी हैं, लिंक्ड टू मटेरियल्स, any materials that teachers need to teach better, वो भी बहुत important है. So ये तो एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है which I won't go into right now. Other sort of things that we have seen, both from evidence in across the world but also in Pakistan, एक चीज जो निकल के आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स को और बच्चों को और कम्युनिटीज को इंफॉर्मेशन देना एजुकेशन के बेनिफिट्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, सोर्सेज ऑफ फंडिंग के ऊपर, स्कूल की चॉइसेस क्या अवेलेबल है उनके बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. सो दिस ये बेसिकली उससे डिफरेंट है जो नॉर्मली जिस तरह से हम कैंपेन्स करते हैं to encourage parents to enroll children in school. This is very specific context relevant information. पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत rigorous एक evaluation हुई है, जिसमें parents को report cards दिए गए थे public schools में, and just by उनको सिर्फ ये बताने से कि how much children are learning or not learning made a very big difference in children's learning. एक और जो चीज हम अगेन इवैल्यूएशंस और एविडेंस से देख रहे हैं वो ये है कि एनी सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन जो ट्रैवल टाइम या डिस्टेंस या एक्सेस को इम्प्रूव करती है. सो जहां जहां पे तो, और खास तौर पे बहुत टारगेटेड, तो जहां जहां पे तो एक्सेस वी नो इज लो, वहां पे एक्सेस इम्प्रूव करने से लर्निंग भी इम्प्रूव होती है. सो इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी. और ये बेसिकली स्कूल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वी आर लुकिंग एट मोर कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ रिड्यूसिंग एक्सेस. सो इसका एक एग्जांपल हमने अगेन पाकिस्तान में ही पायलट किया है, जिसमें बच्चियों को और बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने से और प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट, सेकेंडरी जहाँ पे सेकेंडरी अवेलेबल नहीं था वो शुरू करने से बोथ एनरोलमेंट एंड लर्निंग लेवल्स हैव गॉन अप. एक और जो चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, अगेन वी हैव वेरी रिगरस एविडेंस international but also from Pakistan, is around giving merit based scholarships. और ये लड़कियों के केस में और भी इफेक्टिव हुआ हमने देखा है. एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स जैसे स्टाइपेंड्स या फॉर इंस्टेंस और चीजें जिस तरह वसीला तालीम करता है. बिकॉज उन चीजों
से डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बट प्रोवाइडिंग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव, जिससे आप हमने देखा कि लर्निंग भी इम्प्रूव होती है बच्चों की. And then finally, I just want to end just a couple of seconds on this amazing program which has shown really remarkable results in South Punjab. It's being implemented by ITA. Maybe Sabha will talk about it more later on as well. और ये जो है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है कि एडोलेसेंट गर्ल्स को, जो बच्चियां ओवर एज हैं या जो कभी स्कूल गई नहीं है या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई हैं, उनको ना सिर्फ रिमीडियल, कैचअप और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोवाइड करें, बट स्किल्स और लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम भी. और इसकी भी हमने बहुत रिगरस इवैल्यूएशन की है, जिससे हमें रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स इन लर्निंग जो है वो नजर आ रही है बच्चियों की. आई विल स्टॉप देयर, सॉरी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट all of these reports and data and links are available, which I can share with the organizers if people are interested. Thank you so much. Thank you so much, Saima. This is extremely helpful. अभी आपने जो बात की, especially about the life skills, वो I'll talk to Sabha at a later stage as well, because I think that's also very, very important. Samadilla, I'm going to come to you now because, as I said in your introduction as well, आपने बहुत extensively काम किए communities में challenging child marriages, और आपने एक हमेशा बहुत ज़्यादा बात एक हवाले से की है कि it's very important to focus on the role of men who are also role models in kind of encouraging gender equality. And aap, because बहुत ज़्यादा people send their children to, especially girls, to schools as well. And what has been the role of men in communities that you have been gone to quite extensively? उसको थोड़ा बता दीजिए. बहुत शुक्रिया माहम. आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बैकग्राउंड में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन आप सबको अस्सलाम वालेकुम. माहम, मेरा ये होता है कि मैं ज्यादा लोगों की सोच में तब्दीली पे फोकस करती हूँ, और क्योंकि हम कवानीन होते हैं, बाकी कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग्स तो होती हैं, लेकिन हमारी जो मुल्क की जो लिटरेसी रेट है उसके मुताबिक मेरे ख्याल से जो सबसे इफेक्टिव एक तरीका इस्तेमाल हो सकता है वो लोगों तक पहुंचना कोई भी क्रिएटिव टूल्स के जरिए, ताकि उनकी सोच में तब्दीली आए. तो मैंने बेसिकली हमेशा से या तो मैंने म्यूजिक के थ्रू किया है कि मैं किसी भी सिंगर की मदद से वीडियोस इस तरह बनाती हूँ जिसमें कि मैं उन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ जो कि असल चेंज मेकर्स हैं. और उसमें एक मेरी वीडियो थी अल्लाह हो के नाम से, उसमें मैंने बेसिकली उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया था. वैसे ये ने को थोड़ा रोक दे ये शोर, सॉरी. उसमें मैंने जो बिल्कुल रूरल एरियाज के टीचर्स हैं, मेल टीचर्स, और वो वालिद जो कि छोटी छोटी बच्चियों को हाथ से पकड़ के मट्टी के स्कूलों में डिस्पाइट जो भी चैलेंजेस हैं लेके जा रहे हैं. तो अल्लाह हो जो वीडियो है उसमें मैंने उन सबको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था मुझे लगता था कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग लड़कियों को नहीं एम्पावर देना चाहते, या स्पेशली मर्द. लेकिन जब मैंने कम्युनिटीज में काम करना शुरू किया, मैंने इतने इस तरह के मर्द देखे जो कि हर चैलेंज, हर कल्चरल जो चैलेंजेस हैं, ट्रेडिशंस के मुताबिक वो अपनी बेटियों के लिए खड़े होते हैं. तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि जब तक हम इस तरह की स्टोरीज को सामने नहीं लाएंगे तो और मर्द इंस्पायर नहीं होंगे उन मर्दों से जिनको हम एज हीरोज मुख्तलिफ लेवल्स पे दिखा रहे हैं. और ये तो एक एग्जाम्पल है. फिर इसी तरह मैंने पपेट शोज में इस तरह की कहानियां डेवलप की कि जैसे मुल्तान और साउथ पंजाब में, जहाँ के पपेट शोज
کے تھرو ہم لوگ اس طرح کے پازیٹیو ہیروز دکھانے کی کوشش کریں کہ اگر ایک بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن کو I will make sure کہ وہ اسکول جائے پڑھنے کے لیے, یا جو ہراسمنٹ کے خلاف کھڑا ہے, لیکن یہ سب اس گاؤں کے لیول پہ سوچ میں تبدیلی ہے. اور اسی طرح ابھی جیسے شاد نے کہا کہ جب ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں ماہم, جب تک آپ ادھر کے جو مین جرگے کے ممبرز ہیں, وہاں کے جو ڈسیزن میکرز ہیں, جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں آن بورڈ لیں گے, جب تک آپ ادھر کے جو امام ہیں یا جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں لے کے جائیں گے, تو ان علاقوں میں ہم یہ میسیجز نہیں دور تک پہنچا سکتے. اور ان میں بھی میں پھر سے یہ کہوں گی کہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ بہت اس طرح کے میل ہیروز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کیمپین کریں گے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. دیر میں ایک مجھے پتا چلا تھا کہ ایک والد ہیں جنہوں نے ایک جرگے کے خلاف, ادھر ہی کے لوکل تھے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی 5 سال کی بچی کو نہیں دوں گا سورا میں ایز کمپنسیشن. وہ والد جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ان ٹریڈیشنز کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے. لیکن اب ان کا جو بیٹا ہے جو کہ وہاں کی مسجد میں امام ہے, وہ انشور کر رہا ہے کہ وہ بچی آسما جو کہ سورا سے بچ گئی ہے, وہ اب اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرے. تو میں یہ صرف چھوٹے چھوٹے کچھ ایگزامپلز ہیں. میرے خیال سے جب ہم ان کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اور لوگوں کو ہمت ہوگی اور امپورٹنس کہ کیوں ایک والد یا کیوں کوئی ایک تعلیم کے لیے اتنی بڑے رسکس لے رہا ہے, اور ان سٹوریز کو ہم کیوں ایمپلیفائی کریں. تو میرے خیال سے یہ میرا اپنا یہ ایکسپیرئنس ہے, اور میں ہمیشہ جیسے شاد کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو کہ اس علاقے کو سمجھتے ہوں, مطلب, اور میں ان کو لے کے چلتی ہوں, ان سے میں ایڈوائس لیتی ہوں کہ ہم لوگ کیا اسٹریٹجی کریں. They are the brains behind everything. تو یہ میرا طریقہ ہے. Thank you so much. I personally think it's very important to mobilize such powerful men from the community تاکہ وہ جا کے بھی change makers ہو, تو ان کا بہت important role بالکل ہوتا ہے. Thank you so much. I'm going to now come to Fajr Pasha. آپ نے I think tech and community engagement to address the challenges that women face. جو ٹیک جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو حالانکہ I think بہت زیادہ یوز بالکل ہو رہا ہے پاکستان میں, but it's still a very new sector I would say in Pakistan. Investment بھی ہو رہی ہے, but I think the state and the government needs to do more. So what do you think in your opinion کہ what should the government do in order to equip women and girls in particular to have these digital technology تاکہ وہ اپنا آگے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے, اسکل سیکھنی ہے کہ وہ کر سکتے. تو what do you think the role of the government should be in this sector especially? بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much for having me here today. I think جب ہم ٹیکنالوجی کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو obviously we live in a world today جہاں پہ ٹیکنالوجیکل اسکل سیٹس کے بغیر ایڈوانسمنٹ جو ہے ایک حد تک ہو سکتی ہے, مطلب کچھ ہو سکتی ہے لیکن but you really need to connect with the communication sector can also be engaged and can play a huge role. The problem, I think biggest problem for us in Pakistan is the scale of the problem we have here. Because آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی 2 لاکھ بچیاں ہیں, 3 لاکھ بچیاں ہیں, یا I don't know even 10 لاکھ بچیاں ہیں جن کو آپ کو ڈیوائسز پرووائڈ کریں, بیکاز ریگارڈلیس آف وٹ ایور اٹ از, دا پرابلم, بگیسٹ پرابلم از کہ ہم لوگ کے پاس ایکسیس ٹو ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ نہیں ہے.
तो ये सारा कुछ करने के लिए we require a major shift, a major focus on making great investments. एक हम लोग अपने schools को upgrade कर सकें, जहाँ पे for example introducing smart boards, for example introducing tablets which are more cost effective है, जो बच्चों को कम से कम हम access दे सकें. What we've seen in the last and if you look at the data, कि जब हम लोग उसकी बात करते हैं education की, तो एक तो आपके primary education पे we have got a huge problem, right? But then as soon you move towards secondary education, the problem increases. And that's where I think that we can really play, utilize the technology. क्योंकि पाकिस्तान में 75% of the schools are primary schools. तो बच्चियों के स्कूल सेकेंडरी लेवल पे बहुत कम है number wise if we see in terms of the scale that we're looking at. Nearly 75% of the girls drop out before even completing primary education, and that's where I think we can really play, the government can play its part and start providing education. We see that's where the major problem lies, and that's what needs to be done. In terms of, I think, for teachers, in terms of our own experience, we have been we're part of Pakistan's largest education initiative, and we're working across 55 districts right now on girls' education. And use of online training platforms, but very simple platforms, have been a great tool for us to engage with teachers, not just teachers, that because as the panelists have also highlighted how important the quality of education needs to be, where we really lack at the moment, and utilizing the online platforms, using simple emails, using mobile phones and SMS technology, we have been able to reach out to teachers and we've been able to train them. So that's something that's, we've got to look at initiatives which are cost effective, but we can still include technology, keeping in mind that technology on its own is not an answer to our problems, because as all the panelists have said, community engagement, your on-ground mobilization with community leaders, parents, etc., all of that is hugely important. The good thing we have is that we, in our own experiences, we never find people really want to educate their girls. So that's something really positive, and we need to sort of shift our focus. I think even under today in policy discussions and dialogues, we're still talking about community engagement बहुत difficult है, या बहुत ज़्यादा resistance आती है. We don't find that. I mean, we're running 138 schools at the moment across Pakistan, which are focused in 55 most deprived districts, and we've never had a challenge there. Accelerated learning program, but we had huge challenges because we were unable to give the tablets to the girls at home because they were just not allowed to use them. हालांकि हमने इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो कि पेरेंट्स का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चियाँ इंटरनेट ना एक्सेस कर लें और वो कोई गलत काम में ना पड़ जाएं. So even then, just having a device at home could be challenging, especially given कि अगर families are coming from very poor background, तो focus चला जाता है कि बाप यूज कर लेगा या बड़ा भाई यूज कर लेगा, बच्ची को यूज के लिए नहीं मिलती. तो जितनी भी आपकी इंटरवेंशंस एज पर जो हमारे करंट चैलेंजेस हैं, आई थिंक कल्चरल चैलेंजेस हैं, उसके मुताबिक इंटरवेंशंस नीड्स टू बी इन द स्कूल. But there are two types of interventions you're looking at. One for the girls who are in school, and then the girls who are not in school. Because you're also looking at 13 million girls who are not going to school, and that's even more difficult. It's not as easy कि आप कहें कि आप सारे बच्चों को घरों में लैपटॉप्स दे देंगे और वो ऑनलाइन लर्निंग कर लेंगे एंड हम सब चैंपियंस बन जाएंगे और हमारा तालीम का मसला हल हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली. तो हमारी टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है, किस तरह इसमें फायदा दे सकते हैं कि वो स्किल्स सीखें और वो ऑनलाइन हो. इट्स इफ वी सी गुड प्रोग्रेस, बट वी गॉट टू कीप इन माइंड
अगर मैं इस वक्त इंग्लैंड में बैठी होती तो I would tell you कि back in 2003 we launched an online learning huge program nationally, and that involved skill sets, skills trainings, etc. But that's a different environment, right? So we can't say कि जो वहाँ पे उस वक्त हो रहा था वो यहाँ पे इस वक्त क्यों नहीं हो रहा, because हमारे challenges, resources के challenges especially बहुत ज़्यादा हैं. What we find is the good thing is कि हमारी communities बहुत receptive हैं, वो चाहती हैं बच्चियाँ पढ़ें, वो ये कोई उसमें नहीं होता कि बच्चियां ना पढ़े. इवन एट सेकेंडरी लेवल दे वांट द गर्ल्स टू बी एजुकेटेड. लेकिन प्रॉब्लम जब आपका यहाँ पे ये आ जाता है कि एक बच्ची को यू एक्सपेक्ट कि शी इज गोइंग टू वॉक 10 kilometers to get to her secondary school, so I as a mother would not allow that to my daughter as well, because I know it's not safe for her. तो ये हमारे challenges हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. और जहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कर सकते हैं कि बच्चों को अगर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जाए, जिसमें पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर आपकी बच्ची 14 साल की है, 15 साल की है, 16 साल की, और अगर वो एक डिवाइस यूज करती है, so access her learning content. प्रॉब्लम अभी तक हम बेसिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सके, तो जब हम इस तरह की इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो हम भी वेरी वेरी बिहाइंड, अनलेस कि हम लोग अपने बजट्स इतने इंक्रीज कर दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. हम लोग एज ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन सपोर्ट, वी कैन डू व्हाट वी कैन डू, वी कैन वर्क ऑन पॉलिसी एंड प्रोवाइड advice and guidance, but it remains government's subject, it remains government's responsibility to start providing basic education. And once we can actually provide basic education, then also look at how technology can be used to improve the quality of education and access to education. तो काफी जो है ना, हम वैसे अगर ग्लोबली देखें तो वी कैन टॉक अबाउट मल्टीपल इनिशिएटिव्स. बहुत मजे मजे की चीजें ग्लोबली हुई हैं, पायलट की गई हैं, टेस्ट की गई हैं, कुछ हैव बीन सक्सेसफुल, some countries have gone back to the traditional way of learning, which is literally the classroom based learning, and have blended learning model. And I think पाकिस्तान के पास एक इस वक्त बहुत अच्छी opportunity है to learn from what has happened in different countries, and what we need to do based on our challenges and how best we can make sure कि हमारी बच्चियों को तालीम मिल रही है. I think सबसे बड़ा हमारा गैप यही है. अगर हम बच्चियों को अपना educate कर सकेंगे तो फिर then we can also train them on digital skills and give them access to various opportunities around the world, not just in Pakistan. बिल्कुल. Thank you so much. फजर, आपने जो बात की, I think as you said, कि scale बहुत ज़्यादा है, challenges उससे भी ज़्यादा है. So we have a long way to go when we can even kind of think about equipping our girls with technology. But thank you for all the work that you do. I think बहुत important काम है. And यही है कि जो भी इधर लोग बैठे हुए हैं, I think we are kind of filling the gaps of the government actually, because sadly state का बहुत एक उस तरह नहीं रोल रहा है. एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो मैं मतलब आई हैव मूव्ड अवे कि हमने कम्युनिटीज में एडवोकेसी करनी है, क्योंकि वी डोंट नीड टू एडवोकेट इन द कम्युनिटीज अराउंड गर्ल्स एजुकेशन बिकॉज दे आर डेस्परेट फॉर एजुकेशन. मतलब मैंने पाकिस्तान में, अगर आप चाहे गिलगित में हूँ, मैं चाहे क्वेटा में हूँ, मैं चाहे इंटीरियर सिंध में, मतलब कहीं पाकिस्तान के किसी कोने में, और वो एरियाज जिनको बहुत बैकवर्ड समझा जाता है और बहुत वो उस पर बात की जाती है कि यहाँ पे लोग नहीं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, वी हैव नॉट सीन दैट. आई मीन आई हैव फिजिकली विजिटेड all provinces of Pakistan, all our schools, and extensive work has been done on this, but this is not the feedback we get. Advocacy अगर हमने करनी है तो वो ऊपर top level पे, strategic level पे करनी है, कि जहाँ पे आपने we need to make sure कि budgets are increased और gender sensitive budgets are allocated, and we need to understand कि जब आप lack of facilities की बात करते हैं, एक स्कूल में अगर टॉयलेट नहीं है तो अगर एक लड़का है वो तो he can go wherever he wants to go, but when it comes to a girl, she can't do that. So we need to understand that providing facilities in girls' schools is even more important than providing facilities in the boys' school. So ये चीजें highlight करने की जरूरत है constantly, and at policy level the work needs to be done on gender sensitive budget and increase the allocation as much as it's possible. Every year it needs to be done. बिल्कुल. Thank you so much, Fajr.
I think very important and useful points. Sabah, मैं अब आपके पास में आऊँगी because आप जिस इदारे से आपका ताल्लुक है उन्होंने बहुत extensively काम किया है on different issues, challenges. इदारा तालीम आगाही जो है, एक तो I would like to focus on what Fajr also said कि on the digital and life skills आपको जो program है उसको थोड़ा बता दें आप, but I also want to focus on especially on the menstrual hygiene of girls maybe, because I think कि बहुत सी जो जितना थोड़ा बहुत मेरा जो काम जो है आई हैव रियलाइज्ड कि अगर हमारे स्कूल्स में भी कुछ ट्रेनिंग्स होती ही नहीं है कि अगर बच्ची को पीरियड्स हो जाए और उसके बाद फैसिलिटी होती तो उसकी वजह से बहुत बच्चियां जो है दो आल्सो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स एज वेल. तो अगर थोड़ा उसके बारे में बता दें कि डू यू थिंक दैट विल, अगर हम इफ वी हैव स्कूल्स व्हिच हैव सच facilities, will that also help in the enrollment of girls in schools, या आपका ख्याल है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा? Talk about that please. थैंक यू महम. मैं बल्कि फजर ही की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहूंगी कि अभी उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि अगर टॉयलेट स्कूल में नहीं है तो लड़कियों के लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू बॉयज. सो आई थिंक दिस एंड मेनी सिमिलर इश्यूज पॉइंट आवर अटेंशन कि वुमेन एंड गर्ल्स अराउंड द ग्लोब और थ्रू डेवलपिंग वर्ल्ड they face severe limitations on their ability to exercise agency and power in important life domains. अगर कोई pursuit of education है या choice of work है, decision of when to marry है, decision about children है, तो उनकी agency as compared to boys बहुत कम है. बहुत सारी progress, बिल्कुल सही कहा समर ने, फजर ने, कि बहुत सारी progress हमने देखी on several indicators, learning में, access में, enrollment में, absenteeism में. लेकिन जो एक persistently हमें stubborn एक trend नजर आ रहा है low होने का, वो उनकी girl power और agency है. Imagine a girl getting dropped out of school at the age of say 12 or 13 and giving up all the hope to study maybe her favorite subject, meeting her friends, seeing her favorite teacher, and then getting married to someone in his 40s and giving birth to children at the age of 15. So imagine, the kind of stress and pain and confusion and anxiety that thousands of girls in our society have to go through in their lives on daily basis. तो हम whilst बहुत ज़्यादा change आ भी रहा है community में, society में, लेकिन still there are patriarchal norms जो guide करते हैं लड़कियों का fate, उनका future, उनके career paths, उनके trajectories. So how do we change, the societal norms that disadvantage girls? और इसमें भी एक बहुत ज़्यादा acute, I think, मेरा focus होगा on those which are hardest to reach learners, के जो किसी तरह से जो migrate हुए हैं या जो already किसी conflict के उसमें हैं, या जो थोड़ा disability या कोई functional difficulty है. तो इस तरह के जो marginalized या hardest to reach या most vulnerable groups of girls हैं, adolescent girls हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो I think जो एक emerging, जैसे साइमा ने भी point out किया कि जो emerging और I think बहुत evolving prescription है, which is amongst practitioners and researchers, that is to invest in a multifaceted life skills program, जो कि लड़कियों को resilient बनाए and it helps them take control of their lives. अगर हम सानी सहेलियां प्रोग्राम की बात करें, which is implemented by ITA across South Punjab, 2018 से हम with the support of FCDO ये program run कर रहे हैं in 3 districts, and it aims to equip 30,000 plus girls with teaching at the right level and life skills. तो उसमें भी हमने ये देखा है कि बहुत important element accelerated learning के साथ life skills का है, to help them improve their academic outcomes and prepare them for their transition into adulthood. हमने देखा है कि ना सिर्फ उसमें बल्कि evidence है, हमारी जो independent evaluation थी, it pointed out कि ये जो एक जब आप life skills में invest करते हैं, चाहे वो आप school level पे करें या आप community level पे करें, आप household level पे करें, that definitely leads to multiple good outcomes, चाहे वो आपके cognitive outcomes हो, आपका drop out का ratio low होने का हो, या girls के अंदर confidence boost होने की शक्ल में हो, but it does lead to several positive outcomes. हमने इस program में we partnered with several like-minded institutions such as British Council, Girls Rising, Fahmy the Bechinoy Films, कि हम advocacy create करें around life skills. और life skills में भी हमने, जैसे आपने भी point out किया महम, कि adolescent का जो age group है, एज ग्रुप होता है जिसमें आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन से भी गुजरते हैं, आप भी गुजर रहे होते हैं, आपकी शादी की भी एज होती है, और यू आर चार्ज्ड विद सेवरल डोमेस्टिक और हाउस होल्ड रिस्पांसिबिलिटीज. तो उस सबको भी टैकल कैसे किया जाए? शुरू में बल्कि हमने जब ये सेशंस, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद द सेशंस, मुझे याद है कि सदफ नाज from her ground was engaged to deliver sessions on menstrual hygiene. So the girls were so shy, and they were उनका जो conversation था उसका बहुत ज्यादा attention था towards the myths कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, या हम, और वो बहुत ज्यादा एक I would say कि एक orthodox
belief کے سلسلے میں چل رہے ہیں. So they didn't know really how to take care of themselves during this time, یا کیا بہتر فیسلٹیز ان کے ہو سکتے ہیں جو کہ لو کاسٹ میں ہو جس سے وہ ایزیلی مینیج کر سکیں. So what we did was to, educate them on various topics, included, critical thinking, perseverance, menstrual hygiene, ان کی nutrition, ان کی diet, ان کی habits. بلکہ کووڈ میں تو ہم نے اس میں اضافہ کر دیا on prevention of virus spread and coping with anxiety and stress. تو یہ تمام چیزیں it really, help them troubleshoot difficulties in their daily lives and to, develop long-term schooling and career goals. تو جو لائف اسکلس کا ایک کمپوننٹ ہے, آئی تھنک وہ بہت اسٹرانگلی ٹائڈ اپ ہے ٹو آل آف دیز فیوچر کریئر پاتھس اینڈ ٹریجیکٹریز. اور اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں ایڈولیسنس کے لیے خاص طور پہ مینسٹرل ہائیجین پہ اور ان کی نیوٹریشن پہ, ان کی ہیبٹس پہ, اسٹریس پہ, اینگزائٹی پہ, certainly is going to lead to several good outcomes. لیکن کچھ باتیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, based on our own learnings and experience, that is to tailor the content to the specific age and context that you are dealing with, because obviously one approach fit all wali one size fit all wali approach is سلسلے میں کام نہیں کرتی. ہر context کے different problems and different challenges. So you have to ensure that whatever content you are providing is tailored to the specific age group that you are targeting and the subgroup of the adolescent girls that are benefiting from the program. What is equally important is to create safe spaces and good networks of peer mentorship. Peer mentorship کا جو ہم نے ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہم برٹش کاؤنسل کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں تھرو دی انگلش اینڈ ڈیجیٹل گرلز ایجوکیشن پروگرام میں, which is called EDGE, جس میں peer leaders کو ہم نے ٹرین کیا ہے ٹو گرلز آن دیئر انگلش کمیونیکیشن اسکلس ایز ویل ایز ڈیجیٹل اسکلس. تو بلیو می کہ وہ اتنا ہم بلکہ وی ور ریئلی کنسرنڈ کہ شاید ٹیچر لیڈ نہیں ہے یہ پروگرام, تو اس میں ہمیں بہت چیلنجز کرنا پڑے, شاید لڑکیاں یہ لیڈرشپ کا رول ایزیوم نہ کر سکے. بٹ وی ور pleasantly astonished to see کہ how easily girls adjusted into this role. اور جو ایک peer mentorship کا ماڈل تھا وہ کتنا اچھے سے ایڈجسٹ کیا ہے ان کلبس میں جہاں پہ ہم نے یہ پروگرام چلایا ہے. The girls, وہ انسپائرنگ بھی ایک طرح سے ہے, ان کو لڑکیوں کو انسپائر بھی کرتا ہے کہ one of them is training them on English skills and digital skills. اور دوسرا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ they have someone who they can look up to and share their problems more easily as compared to the teachers. So peer mentorship or to create safe spaces that provide protective environment is also very important. And lastly, I would say that this whole we should take this opportunity to build on and ramp up the positive gender norms messaging across the community. جیسے فجر نے بھی کہا کہ کمیونٹی میں بہت positive ایک کمیونٹی کا رول ہے اور وہ بہت appetite ہے towards girls education, women empowerment. So we have to build on this اور ہمیں یہ strength use کرنی چاہیے to ramp up the messaging جو ہم gender norms کی کرنا چاہتے ہیں community level پہ with buy-in of families and communities, تاکہ advocacy جو آپ کی bottom up approach ہو وہ صحیح سے جا سکے. Thank you. Thank you so much, Sabah. Adding on to what Sabah also said, Lala Rakh, میں آپ کی طرف اب آؤں گی because and I want to talk about your personal journey a little bit as well, because آپ لندن سے آئیں to come to Pakistan and work in a sector جہاں ابھی تک it's comparatively new right now. مطلب سائنس کا جو ہے ہم بات بہت کرتے ہیں ہم لوگ, but ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. ایک تو talk about that as well, and how and what Sabah said about mentorship as well. I have seen how much girls and even boys, they enjoy your sessions because they love to see experiments and love to see kind of stuff karke. تو آپ اپنا تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں کہ I mean what even made you move from London to Pakistan to work on something from the very scratch, and what has been the response especially when it comes to girls in STEM. تو آپ کو کیا challenges کیا ہوئے اور آپ کا response کیا, to talk about that تھوڑا بہت. Thank you so much, Maham, and بہت شکریہ for having me here. میں بلڈ کرنا چاہوں گی, I'll talk about my personal journey and ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, why did I decide to do this in Pakistan. But I'd like to connect this with what Saima said in the beginning, and it's really nice کہ she had evidence اور انہوں نے proof کے ساتھ بات کی کہ جو 3 major factors انہوں نے highlight کیے جو کہ لڑکیوں کی گرلز لڑکیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے جنہیں امپروو کرنا چاہیے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بہت بڑے گیپس ہیں. دا وے ٹیچرز ٹیچ, یعنی ٹیچرز کی کوالٹی, اور یہ کہ ٹیچرز کیا ٹیچ کر رہے ہیں اور کس طرح ٹیچ کر رہے ہیں بچوں کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو. the materials that teachers use to teach in a classroom یا even classroom کے باہر بھی جو teaching اور learning کا process ہے اس میں materials کیا استعمال ہوتے ہیں, resources, اور یہ کہ parents کتنے involved ہیں, communities کتنی involved ہیں in that whole process جہاں پہ لڑکیاں سیکھ رہی ہیں and the learning is happening.
تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں whether it's civil society members جن کے initiatives ہیں یا whether the government بہت کم investment ہوتی ہے. It's very important, as Fajr pointed out, کہ we need to provide facilities and we need to invest in infrastructure, whether it's providing internet کا access یا schools کے اندر اب تو بہت important ہے جی tablets بھی ہوں, internet بھی ہو. digital divide اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو بہت بہت بڑے بڑے barriers ہیں, ان میں انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں ہم بات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک جس کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. Investing in teachers, investing in the quality of education that's being provided to children. Millions of children are already enrolled in school. جو بچے already اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کو آپ 3rd class education دے رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 12 سال کے بعد they will contribute towards the world and they will be citizens جو اپنی زندگی میں کو بھی ایوالو کر سکیں گے, اپنے آپ کو بھی اور دنیا میں بھی contribute کر سکیں گے. That is the biggest injustice that is happening in Pakistan with children. اور خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے ہم جو کام کرتے ہیں, سائنس فیوز جو کام کرتا ہے وہ اسی گیپ کو برج کر رہا ہے کہ انفارملی سائنس کے ساتھ کیسے انگیج کروایا جائے بچوں کو. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی انگیجمنٹس, ایسے لرننگ انوائرمنٹس کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ سائنس بہت دلچسپ بن جاتی ہے, بچوں کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اینڈ دیز انٹروینشنز یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں پروو ہو چکا ہے کہ یہ سائنٹیفک لٹریسی کو بڑھاتے ہیں, بچوں کے لیے سائنس کو میننگ فل بناتے ہیں, سو دیٹ جو بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ نے ابھی فجر نے آئی تھنک بات کی تھی کہ پرائمری لیول پہ ہی لڑکیاں بہت ایک ہائی ڈراپ آؤٹ ہے. اگر آپ لڑکیوں کو اف یو کین بلڈ ان دیم دیٹ پیشن کہ یہ سائنس, اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ان سائنس, ان سم تھنگ دیٹ دے فیل پیشنیٹ اباؤٹ, دے آر لیس لائکلی ٹو ڈراپ آؤٹ آف اسکول. آلسو سائنٹیفک لٹریسی اتنی امپورٹنٹ ہے ہر بچے کے لیے, نو میٹر واٹ دے گرو اپ ٹو بی, کہ اگر آپ ان کو یہ چیز نہیں پرووائڈ کر رہے تو آپ ان سے ایک بہت بڑی چیز سے ڈپرائیو کر رہے ہیں, بیکاز دے ول گرو اپ ان اے ورلڈ دیٹ ریکوائرز سائنٹیفک لٹریسی, دیٹ ریکوائرز کریٹیکل تھنکنگ. اور جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو بھی آپ انفارمل سائنس ایجوکیشن کے تھرو انگیج کر سکتے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گی. جو ہم نے 2020 میں کام کیا ہے سیانی سہیلی کے ساتھ بھی, ادارے تعلیم و آگاہی کے ساتھ اور بھی کافی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے پارٹنر اپ کیا ہے, زندگی ٹرسٹ, ٹیچ فار پاکستان, جس میں ہم نے انفارمل سائنس ایجوکیشن کو یوز کیا ہے ود دا سپورٹ آف دا ملالہ فنڈ, کیونکہ سائنس فیوز از آلسو پارٹ آف دا ملالہ فنڈ ایجوکیشن چیمپئنز نیٹورک ان پاکستان. اور ہم نے اس طرح کے لو کاسٹ سولوشنز نکالے ہیں جہاں پہ ہم ڈسٹینس سے, تھرو ڈسٹینس لرننگ اینڈ تھرو آن لائن لرننگ, ہم ٹیچرس کو امپاور کر رہے ہیں, ہم ٹیچرس کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ سائنس کو کیسے دلچسپ بنا سکتے ہیں اپنی کمیونٹیز میں, اپنے کلاس رومز میں, اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ایجوکیشنل ریسورسز ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ویڈیوز ہیں, جس میں سائنس کی کٹس ہیں, سائنس کی کہانیاں ہیں, جو ٹیچرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچے ڈائریکٹلی بھی ان چیزوں سے انگیج کر سکتے ہیں. اب اس میں آف کورس جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, یا اگر اسکولوں میں ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے, کمپیوٹرز نہیں ہیں یا انٹرنیٹ نہیں ہے, ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا ضروری ہے. لیکن جو آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے, ساتھ ساتھ پلیز ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی بجٹ ایلوکیٹ کریں, کیونکہ جب آپ کے پاس بجٹس نہیں ہوتے اور اس طرح کا کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم اونرشپ لیتے ہیں آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ ان ٹریننگ ٹیچرز. گیٹنگ ٹیچرز ان اسکولس کہ ٹھیک ہے ہم نے ٹیچرز بھرتی کر لی ہے, ٹیچرز آ گئے ہمارے پاس, is not enough. It's not going to solve the educational crisis in Pakistan. You have to invest in their training. You have to provide them those great quality learning resources جو وہ آگے بچوں تک پہنچائیں گے. You have to tell them how they have to use those resources to teach children. اور اس میں formal اور informal education دونوں پہ invest کرنا important ہے. ہم نے خوزدار بلوچستان میں they were one of the partners, ایک آرگنائزیشن, اس کا نام ہے میکنزم فار ریشنل چینج, جو سمیرہ محبوب چلاتی ہیں. شی از این ایکومن فیلو اینڈ امیزنگ کمیونٹی لیڈر ان بلوچستان. ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنا ایک پروگرام جس کا نام سائنٹسٹ آف ٹمورو ہے, جو ہم سیانی سہیلی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کیا, اینڈ وی سو امیزنگ ریزلٹس. 6-year-old girls جن کے پیرنٹس اور کمیونٹیز نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ پہلے صرف گھر کے کام کرتی تھیں جب پڑھائی سے فارغ ہو گئی, اب وہ بیٹھ کے سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, اور سب نے اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سائنس کی لیبورٹریز بنا لی ہیں, کیونکہ جو ہم نے کریکولم امپلیمنٹ کیا وہ بہت لو کاسٹ بھی ہے, اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یوزنگ لاٹ آف سولوشنس.
So I'll just stop here because I know I'm mindful کہ ابھی اور بھی لوگ ہیں جو بات کریں گے. So yeah, but thank you for having me here. Because آپ نے بھی جو بات جو کی بجٹ کے حوالے سے, and میں ایک I won't take his name, but ایک بہت سینئر ایک سیاستدان ہے, ان سے میری بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے, and he asked me کہ سائنس اور ایجوکیشن کے بیچ میں تعلق کیا ہے. میں نے فون ہی بند کر دیا ان کے, میں نے کہا ٹھیک ہے, we'll talk to you later. I think we have a long way to go to actually start even telling these ہمارے جو گورنمنٹ ہے کہ بہت ایک گہرا تعلق ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. But I'll come to Ariba now. Ariba, because ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی لال رخ نے بات کی, ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی, ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی انویسٹمنٹ کے لیے. I mean even the state talks about that as well. But the fact remains کہ جو ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ نہ برابر ہونے کے بیسکلی اتنا کم ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک تو ہماری جو اسٹیٹ آف ایجوکیشن جو ہے اکراس دا کنٹری, دوسرا وہ سے ایکچوئل نیڈ آف انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن. تو گورنمنٹ کو, بیکاز ہم لوگ گورنمنٹ سے کام بھی میں کرتی ہوں تھوڑا بہت, تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایز اے اسٹیٹ کی بات تو بہت کرتے ہیں, بٹ کچھ ہمیں کچھ گراؤنڈ نظر نہیں آتا ہے. اینڈ بیکاز یو ہیو ورک ایکسٹینسولی آن ایجوکیشن فائنینسنگ ایز ویل, سو اس کے بعد بتا دیں کہ واٹ ڈز دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ڈو ٹو انشور بجٹ الوکیٹ کیا جائے جتنے بھی ہمارے جو پروونسز وغیرہ دوسرا کر کے. Thank you, Maham. I think lately I've started feeling like a broken record because میں اتنے platforms پہ یہ بات کرتی ہوں, but I guess it's extremely important to keep talking about education financing. Yes, education sector in Pakistan کوئی نئی بات نہیں ہے, بہت dreadfully underfunded ہے. We don't need to go into a lot of stats to understand that. ایک بڑی بیسک سی بات ہے کہ جو 4% انٹرنیشنل کمٹمنٹ پاکستان کی ہے کہ ہم اپنے جی ڈی پی کا 4% ایلوکیٹ کریں گے ایجوکیشن کے لیے, وہ ہم کبھی نہیں کر پائے, رائٹ. اور ہم چلیں بہت پیچھے نہیں جاتے, ہم 10 سال 20 سال کی ٹریجیکٹری اگر دیکھیں, ہم 2% سے گریجویٹ ہی نہیں کر پاتے. اور ایک تو سیکٹر اتنا انڈر فنڈیڈ ہے, اور اس کے اوپر انفارچونیٹلی ایمرجنسی در ایمرجنسی آ جاتی ہے. سو فار انسٹنس اگر یو نو اف یو لک ایٹ دا لاسٹ 10-15 ایئرز, 2005 میں زلزلہ آیا, 2000 اس کے بعد ایک اکنامک ریسیشن گلوبل آیا, اس کے بعد 10-11 میں فلڈز آ گئے, پھر ایک گلوبل اکنامک ریسیشن آیا, سیکورٹی کی سچویشن ود ان دا کنٹری, اینڈ دین اب جو ہم پینڈیمک دیکھ رہے ہیں, اگین another emergency situation. جو ایک فال آؤٹ آتا ہے ہر ایمرجنسی کے بعد کہ ایک سیکٹر ویسے ہی اس کو آپ لٹرلی یہی امیجن کریں ہم کے 2 روپے مل رہے ہیں, رائٹ, اور پھر وہ 2 روپے بھی کٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ the entire political machinery hides behind the emergency situation. کہ جی وی نیڈ منی فار ریلیف اینڈ ریسکیو. یہ سائیکل ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیے. فار ایگزامپل اگر ہم 2005 کے زلزلے کو دیکھیں تو 2005-06 کا جو فسکل ایئر تھا پاکستان کا, جو پبلک ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن تھا, دیٹ دی ارتھکویک کیم, اینڈ جو اس کے بعد 2006-07 کا بجٹ جب آیا اس میں وہ 2.5 بھی کٹ ہو کے 1.75 رہ گیا. اور پھر it took Pakistan 7 years to hit the 2% mark again. International standard is 4%, right? After an emergency situation, it takes at an average 5 to 7 years for the country to go back to where it had started, basically. And yes, emergency situations do come with their challenges. ہم اس چیز سے بالکل اس کو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے, اور جس حساب سے انفارچونیٹلی ایمرجنسیز ہم پہ ٹوٹتی ہیں اس حساب سے, and then you know compounding it with the fact that we are already a cash strapped country. But what we really need to understand is that education budgets اور ان کے اندر جو کٹس آتے ہیں وہ نیسیسریلی ایمرجنسیز کی وجہ سے نہیں آتے, نیسیسریلی ایمرجنسیز کا فال آؤٹ نہیں ہوتا ہے. ایک بہت انسائنٹیفک پروسیس آف بجٹنگ ہے پاکستان میں جس کو سم ہاؤ ویو ناٹ بین ایبل ٹو ریویمپ. ڈیکیڈ
over decade we've not been able to sort of revamp that entire process, make it more scientific. What is that process? Simple ये है कि हम पिछले 10 साल देख लेते हैं 18th amendment के बाद, right? So NFC award decides कि हर सूबे को for example कितना शेयर मिलेगा. पिछले साल के फंड्स को देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स सूबे ने तो पूरे अपने पिछले साल के फंड्स स्पेंड ही नहीं किए, तो उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है स्पेंड करने की. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक सर्टेन परसेंटेज कट ओवरऑल उस सूबे को जो उस साल NFC अवार्ड मिलना होता है, जो ओवरऑल जो फेडरल फंडिंग मिलनी होती है, उसमें एक परसेंटेज कट लग जाता है. जब वो परसेंटेज कट लगता है तो अगेन सूबों ने जो अपनी समरीज बना के भेजी होती है, उन्होंने उनको जल्दी जल्दी रिवैम्प किया. रिवैम्प करने के चक्कर में अगेन जो वो अनसाइंटिफिक हरकत करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ये नहीं देखेंगे कि किस सेक्टर को इन एक्चुअलिटी कितने फंड्स की नीड है और कहाँ पर नहीं है. तो वो अंधे कट्स लगा रहे होते हैं. और अनफॉर्चुनेटली वो जो अंधे कट्स लग रहे होते हैं वो नॉन डिस्क्रिशनरी, यानी कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज हैं, फ्यूल कॉस्ट है, पेंशन्स हैं, उन पे तो लग नहीं सकते क्योंकि वो तो देने ही देने हैं. तो आंखें बंद की और जो डेवलपमेंट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में, उसमें कट्स लगा दिए विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, विदाउट इवन एक तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है टू अंडरस्टैंड कि शायद एक सर्टेन डिपार्टमेंट की डेवलपमेंटल नीड्स कम हो और वहां से पैसे एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएं. पिछले साल का बजट सामने रखा, उसके हिसाब से कट्स लगाने शुरू किए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, बैलेंस किया, and that is the end of it. This is a very it's very frustrating जब आप इस process को read through करते हैं, because yes we are a cash strapped country, yes we have a lot of challenges, but with a little more effort और थोड़ी सी अपनी planning improve करके हम अपने महदूद वसाइल में भी गुंजाइश निकाल सकते हैं तालीम के बजट को बढ़ाने के लिए. It is 3, so I guess I'll just stop there. Thank you so much, Hariba, because we do have one panelist left. Yes. But thank you so much for the very extensive okay as well. Madhya, मैं आपके पास अब आऊँगी because हम लोग अभी बात कर रहे हैं, you know, formal learning of spaces के ऊपर, budgets के ऊपर, सारा कुछ. But I want to speak to you about informal learning in the sense कि आप बहुत, because your organization would also develop comics and which based on social issues. So what has been, do you think do such comics and such kind of stories, they kind of help girls to read more, or and do they perform better in schools and after this? उसको थोड़ा बता दें कि आपका क्या experience रहा है in developing these fantastic comics जो मैं खुद भी पढ़ती हूँ कब से, तो I just want to have your experience in this as well, please. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much Maham for including me in the panel. And I'm sorry, मेरा camera has malfunctioned, तो मैं video नहीं on हो रही, पता नहीं वो zooms को detect नहीं कर पा रहा. To answer your question, हम लोगों ने जब ये काम करना शुरू किया था स्कोप एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से, सो हम लोगों ने जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें डेवलपमेंट लिटरेसी भी आ जाता है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और बहुत सारे छोटे और भी स्कूल नेटवर्क्स हैं, हमने उन लोगों के कोलैबोरेशन में एक बेसलाइन सर्वे कंडक्ट किया था टू अ सर्टेन रीडिंग हैबिट्स ऑफ आवर टारगेट ग्रुप. उसका मकसद ये था कि हम ये जान सकें कि जो हमारे पब्लिक स्कूलों में या जो एनजीओ रन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनकी रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस हैं. इसमें ITA जो असर का सर्वे कंडक्ट करता, दैट आल्सो हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग एबिलिटी ऑफ आवर टारगेट ग्रुप. सो असर की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइमरी लेवल का जो बच्चा है, उसकी मतलब ग्रेड 5 का बच्चा जो है, उसकी रीडिंग एबिलिटी एक मेन स्ट्रीम के ग्रेड 2 के बच्चे के बराबर भी नहीं होती है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग. और जो इसी तरह हमने जो बेसलाइन सर्वे कंडक्ट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट तकरीबन 89% बच्चे ऐसे थे, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, दे डिड नॉट ओन एनी रीडिंग मटेरियल ऑफ देयर ओन. तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल से जब घर जाते हैं तो वो किसी तरह की रीडिंग एबिलिटी मतलब रीडिंग एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करते. अब जो स्कूलों में भी जो रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो इतना इंगेजिंग नहीं होता. ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज टीचर यूज़ करती हैं पढ़ाने के लिए, वो भी इतनी इंटरैक्टिव नहीं होती. एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री विद इट. मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो याद नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ डिफिट्स रिपोर्ट्स, one of the reasons of children dropping out of school is not finding their classroom learning exciting.
क्योंकि इनको रीडिंग के लिए अच्छा मटेरियल नहीं मिलता, क्लासरूम में इंटरेक्टिव उनकी लर्निंग नहीं हो रही होती, तो ड्रॉप आउट. सो इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए हम लोगों ने फिर स्टोरी बेस्ड लर्निंग मटेरियल डेवलप करना शुरू किया, जिसको हम एड्यूटेनमेंट मटेरियल कहते हैं, where we have blended education with entertainment. इसमें हमारे 2 स्कूल लेवल के बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगी. One is Shiba and the Private Detectives, where we have integrated principles of science and math in the storyline. और ये जो principles of science and math हमने कहानियों में integrate किए हैं, these are linked with our national curriculum. अच्छा, अब सिर्फ STEM एजुकेशन को प्रमोट करने का हम इसमें काम नहीं कर रहे. इसमें we have also talked about women empowerment and gender equality as well. So आप हमारी जितनी भी कॉमिक बुक्स देखेंगे, इसमें in a very subtle manner हम लोग जो है women in leadership roles को हम बहुत प्रमोट करते हैं. he for she का कॉन्सेप्ट हम इंडोर्स करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी कहानियों के थ्रू एक तो ये लोकल कैरेक्टर्स हैं, बच्चे जब इनको पढ़ते हैं तो दे आर एबल टू रिलेट विद दीज हीरोज. जिसमें शीबा एंड द प्राइवेट डिटेक्टिव्स में हमारे पास 3 लड़कियां हीरो हैं इसमें और 1 लड़का है. एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट एनिमल राइट्स इन आवर स्टोरीज. सो हम जो कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स हैं, हम उन सब को, लाइफ स्किल्स को इसमें मुख्तलिफ तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं. हमारे जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें TCF भी आता है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है इसमें. यहाँ पर हम लोगों ने जब शुरू में किताबें अपनी इस्तेमाल करवाना शुरू की थी, तो हमने टीचर्स को भी इस पर ट्रेनिंग दी थी कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी किस तरह से है, क्योंकि सिर्फ किताबें प्रोवाइड कर देना सफिशिएंट नहीं है उसको. तो हम लोगों ने इन प्रोग्राम्स के अराउंड रीडाथॉन एक प्रोग्राम डेवलप किया था, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से इन किताबों को क्लासरूम में इस्तेमाल करना है और बच्चों को बियॉन्ड रीडिंग आपने कैसे इंगेज करना है. तो हमारी इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आई थी, हमने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाई थी, जिसमें नीलसन ने हमारी रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी. और डिफिट का ये फंडेड प्रोजेक्ट है, तो इसमें VTT ग्लोबल ने भी हमारी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की थी. तो तकरीबन 70% स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर जिन दिनों शीबा एंड द प्राइवेट डिटेक्टिव्स की रीडिंग करवाई जाती थी, उसमें नॉर्मल दिनों के मुकाबले में अटेंडेंस ज़्यादा होती थी, जो इस बात का इंडिकेटर है कि अगर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाए और आपके पास अच्छा एक टीचिंग एड अवेलेबल हो, जो बच्चों को जिसके साथ वो रिलेट कर पाते हैं या वो कहानी को समझ पाते हैं खुद से भी, तो वो एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लर्निंग प्रोसेस में. इसी तरह से हमारा एक और प्रोग्राम है माहम, आई एम श्योर आप उससे फेमिलियर होंगे, मैं हीरो के नाम से, जिसमें हम स्कूलों में जाते हैं. वी एंगेज पार्टिसिपेंट्स इन क्रिएटिंग देयर ओन कॉमिक बुक्स फॉर सोशल चेंज. मैं हीरो जो है वो इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि एवरीवन इज अ हीरो इन देयर ओन वे, और हमें लड़कियों को ये इनकरेज करते हैं कि वो अपने आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें. दे शुड बी एबल टू रियलाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज एंड यूज दोस स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज to bring in change in their communities. So basically इसका objective है कि जो बच्चियों की individual agency है हम उसको stimulate करें. I would like to quote one example here जो कि हमारी comic book में भी के form में भी available है. So मैं हीरो में जो बच्चों को हम engage करते हैं उसका जो content निकल कर आता है, तो obviously जो उसमें best elements of stories होते हैं from different students, we put them together and create a comic book out of it. So इसमें ये होता है कि जितना 20-30 बच्चों की अगर एक क्लास है, उन्होंने मिल के कहानियाँ लिखी हैं, तो हम उसको कंबाइन करके एक कॉमिक बुक बना देते हैं. सो ये SCF का एक स्कूल था कराची भेंस कॉलोनी में. यहाँ पे बच्चियों को हम लोगों ने जब ये 24 घंटे की ट्रेनिंग दी मैं हीरो के ऊपर, तो उसके बाद जो वहाँ से कॉमिक बुक निकल कर आई, उसमें लड़कियाँ जो है उन्होंने जो कहानी लिखी थी, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो लड़कियों की होती है बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर. सो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस छोटी एज में ग्रेड 6, 7, 8 की बच्चियों को जब अवेयरनेस देंगे, तो दे बिकम सो अवेयर ऑफ देयर राइट्स और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना समझ जाती हैं कि कैसे करना. इसी तरह रिसेंटली हम लोगों ने इंटीरियर सिंध में एक स्कूल में इस तरह की इंटरवेंशन की थी, तो वहाँ पे कहानी में ही लड़कियों ने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे वॉश मतलब स्कूलों में टॉयलेट की और पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या लेकर आना है. तो उसकी सोल्यूशन वो कहानी में अपने वो इस तरह से लिखती हैं कि वो जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको लेटर लिखती हैं, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखती हैं, और फिर वो प्रिंसिपल से कह के स्कूल में एक सेमिनार अरेंज करवाते हैं. तो कहानी में जब आप बच्चों को ये जर्नी ऑफ अ हीरो सिखा रहे हैं या मैं हीरो के कॉन्सेप्ट के कैसे अपने स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज़ को वो माशरे में चेंज लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहानी के थ्रू वो एविडेंट हो जाता है कि बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. दे अंडरस्टैंड व्हाट सोशल चेंजेस एंड व्हाट role they can play in bringing that positive change in their circle.
تو ہمارے پاس اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں ہیں کہ جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اور اسٹوری ٹیلنگ کو یا کامکس کو ایز اے میڈیم یوز کرتے ہیں ٹو ریز اویئرنیس آن ویریس ایشوز، چاہے وہ مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین ریلیٹڈ ہوں، وہ واش سے ریلیٹڈ ہوں، لڑکیوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں، یا لڑکیوں کی لیڈرشپ رول سے ریلیٹڈ ہوں، ہمیں لڑکیوں کی طرف سے ایون لڑکوں کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس ریسیو ہوتا ہے. جیسا شروع میں جب ہم شیبا کی کتابیں اسکولوں میں پڑھاتے تھے اور بچوں سے پوچھتے تھے، میں کویڈ اسکولس کی بات کر رہی ہوں، اور لڑکے لڑکیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کے فیوریٹ ہیرو کون ہے، تو یوزلی لڑکے ماجد جو ہمارا ایک میل ہیرو ہے اس میں، وہ اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیوریٹ ہے، ہمارا فیوریٹ ہے. لیکن وہ ریپیٹیشن کے بعد ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، شیبا اینڈ کلثوم بھی اتنی ہی ڈیئرنگ ہیں، اتنی ہی انوویٹیو ہیں ود دی سولوشنس. تو پھر بعد میں چینج یہ آیا کہ پھر شیبا بھی بہت سے لڑکوں کی فیوریٹ بن گئی، بہت سے لڑکے جو ہے وہ کلثوم کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر گئے. سو آئی تھنک اسٹوری ٹیلنگ ایک بہت ہی افیکٹو میڈیم ہے جو کہ ہم ریپیٹڈلی اور افیکٹولی اگر اس کو یوز کریں تو مائنڈ سیٹس کو بہت افیکٹولی چینج کر سکتے ہیں. بالکل، تھینک یو سو مچ مدیہ. آئی تھنک بہت اور بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. سب ریکویسٹ آئی ٹی ایک اور سیشن رکھ لیں بیسکلی، بیکاز آئی تھنک ٹائم سائڈلی ختم ہو گیا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی ایون ہیو ٹائم فار کوسچنز ایکچولی. بٹ تھینک یو سو مچ آل آف یو, Madhya, everyone, Alaruk, everyone. It's been an absolute honor talking to all of you. And hopefully, I think we need to have this, keep the conversation going, because this is just the beginning. I think itna zyada kaam kar rahe hain, we need to have these, keep having these conversations. But thank you so much, everyone. It's been an absolute pleasure talking to all of you. Thank you.